اگر چڑیاں متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال کھینچ سکتی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اب اپنے بھائیوں کی ٹانگیں کھینچنا بند کرو, اب اپنے بھائیوں کا ہاتھ کھینچو. آج ہماری زندگی اس موڑ پر کھڑی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے میں, اپنی زندگی کے ایام بسر کرنے میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور حالات اس قدر سنگین ہیں کہ ہم زندگی کے بڑے ہی نازک موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں, اور ہماری عزت و آبرو دوسروں کے رحم و کرم پر ہے, اور ہم دوسروں کی ماتحتی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. یہ آج ہماری حالت اور استھتی پہنچی ہوئی ہے. لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں کہ یہ ساری وجوہات آج امت مسلمہ کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کیوں پڑی, کہ جو حالات آج مسلمانوں کے لیے سنگین ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. آج مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے, مسلمانوں کے مدارس محفوظ نہیں ہیں, مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے, اور ہم دور نہ جائیں ہمارے ہی ملک کے اندر جانوروں کی جانوں کی ویلو اور عزت ہے, لیکن ہماری جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس قدر سنگین حالات ہیں. یہ دوسرے لوگوں کو جو چانس ملے, موقع ملے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتحاد نہیں رہا, ہمارے اندر اتفاق نہیں رہا. ہم مختلف ہیں, ہم منتشر ہیں, ہم انتشار کا شکار ہیں. اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو کہیں اس سے بھی سنگین اور اس سے بھی برے حالات ہمیں آنے والے دور میں دیکھنے پڑیں گے. اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ہم مر گئے, تو ہمارے آنے والی نسلوں کو اس سے بھی برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے وقت کا تقاضا ہے, حالات کا تقاضا ہے, متحد ہوا جائے, ایک پلیٹ فارم پر آیا جائے, اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھایا جائے. کیوں؟ اگر مسلمان متحد ہو سکتا, مسلمان اتحاد کر سکتا, مسلمان ایک پرچم کے نیچے آ سکتا ہے, تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ایک ایسا پرچم ہے جس کے نیچے تمام امت مسلمہ کے لوگ اکٹھا ہو سکتے, ورنہ اس پرچم کے علاوہ کوئی دوسرے پرچم کے نیچے امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور آپ تاریخ کو اٹھائیں, مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا دور تھا جب مسلمان متحد اور شیشہ پرائی ہوئی دیوار کے مانند تھے, جب مسلمانوں کے اندر نا اتفاقیاں پیدا ہوئیں, جب مسلمان منتشر ہوئے, جب مسلمان اختلافات کی بوچھار میں دب گئے, تبھی سے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا دور شروع ہوا. ہمیں چٹان بننا ہے آج کے دور میں, ہمیں ریت نہیں بننا ہے, ہمیں قطرہ نہیں بننا, ہمیں سمندر بننا ہے, ہمیں جھاڑو کی سینک نہیں بننا, ہمیں جھاڑو بننا ہے, ہمیں زنجیر کی کڑی نہیں بننا, زنجیر بننا ہے. ہماری حالات یہ ہونی چاہیے, ہمیں متحد ہو کر کے زندگی گزارنا ہے. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے, المؤمن للمؤمن کالبنیان, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ پلاہی دیوار کے مانند ہے, مضبوط دیوار کے مانند ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یشد بعضهم بعضا, جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. لیکن آج ہم بکھری ہوئی اینٹوں کی طرح ہیں, جو چاہتا ہے پھینکتا ہے, جو چاہتا ہے لات مارتا ہے. آج مسلمانوں کا حال فٹ بال کی گیند بنا دیا گیا, فٹ بال کے میدان کی گیند بنا دیا گیا, جو چاہتا ہے لات مارتا ہے, جو چاہتا ہے سائیڈ لائن کر کے چلا جاتا ہے. یہ اس کی استھتی آخر کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم منتشر ہیں, ہم مختلف ہیں. اگر ہم متحد ہو جائیں اور ساتھ اٹھیں, ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوں, ہمارے چہرے ہوں, ہم حقیقی معنی ہوں, دوسری قوموں کے اندر اتنی جسارت پیدا نہیں ہوگی وہ ٹیڑھی نگاہوں سے تمہاری طرف دیکھ سکے. لیکن ہمارے اختلاف کا فائدہ اٹھایا, ہمارے انتشار کا فائدہ اٹھایا دوسری قوموں نے. جس نے چاہا ہمیں بیف کے نام پر مارا, جس نے چاہا ہمارے سروں پر ٹوپی دیکھ کر کے مارا, جس نے چاہا ہمارے چہروں پر داڑیاں دیکھ کر کے مارا, جس نے چاہا ہماری ماں بہن بیٹوں کی عزت آبرو پردے کی شکل میں نوچی ہے, کہیں پردہ اتارنے کی کوشش کی گئی. آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں اگر کسی کو مارا جائے لوگ فیصلہ کرتے ہیں یہ حنفی ہے, اگر کسی کو لوگ فیصلہ کرتے ہیں یہ وہابی ہے, اگر کسی کو مارا جائے لوگ فیصلہ کرتے ہیں یہ تو دیوبندی ہے. لیکن مارنے والا نہیں دیکھتا کہ یہ مسلک کس تعلق سے رکھتا ہے, اس کا مسلک کیا ہے. وہ مارتا ہے کہ مسلمان ہے, وہ مارتا ہے اس کے چہرے پر داڑھی ہے, وہ مارتا ہے اس کے سر پہ. یہ حالات اگر بدلنا چاہتے ہو, اختلافات کو
आओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इत्तिहाद का दर्स हमें दिया था उस इत्तिहाद को हमें कायम करने की जरूरत है। अगर लेकिन आज हम अपने जाती मफाद के लिए कौम मिल्लत का मफाद तरजीह नहीं देते, आज के मफाद पर हम लात मार रहे अपने जाती मफाद के लिए। अगर हम जाती मफाद के चक्कर में पड़े रहे हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती। आप अगर काम क्या है, अपनी कौम के लोग खींचने का काम क्या है। मुसलमानों अब वक्त आ चुका है, सर पे कफन हो, चेहरों पर दाढ़ियां हो, अपनी कौम की टांग नहीं अब हाथ खींचा जाए, आगे बढ़ा जाए, अपनी कौम को तरक्की की राहों पर ले जाया जाए। ये भाईचारगी मुसलमान, ये भाईचारगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों के अंदर थी। आप मुसलमान भाई गरीब है, पड़ोसी मालदार है, उस पड़ोसी मालदार की इस गरीब की की जाए और उसे अपने इलाके से भगा दिया जाए। ये कौम तरक्की नहीं कर सकती, ये अपनी कौम पे दर्द नहीं रखती। मेरे भाइयों, आज हमें अपनी कौम का दर्द होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा था एक मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, जब जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ होती है पूरा जिस्म दर्द से चूर होता है। अगर आज कहीं चाहे वो इराक, फिलिस्तीन हो, कश्मीर हो, बर्मा हो, आसाम हो, कर्नाटक हो, अगर किन धरती किया जाए, मुसलमान मारे जाएं, मुसलमान सताए जाएं, इस भवानीपुर खल्ली में बैठे हुए मुसलमान के दिलों में भी दर्द होनी चाहिए, इन्हें भी तकलीफ होनी चाहिए, इन्हें भी परेशान होना चाहिए। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? क्या हुआ अगर कौम पर गैरों की यलगारें हुई? क्या हुआ अगर कौम की यलगारें हुई? हम तो अपने आशियाने में बहुत महफूज हैं। ये आज हमारी सोच बन गई, जिसका रिजल्ट ये आया फिर हमने दूसरी कौमों पर तरक्कियां नहीं की। दूसरे कौम के लोगों ने फायदा उठाया, जब चाहा हमारी मस्जिदों पे हमले किए, जब चाहा हमारी इज्जत और आबरू पर डाके डाले, जब चाहा हमारी जान माल से खिलवाड़ किया है। अगर हम इन हालात से निकलना चाहते हैं, अगर से निपटना चाहते हैं, हमें एक मुत्तहिद कौम बनकर के उभरना होगी। और मैं कहता हूं, दिखा दो, मुत्तहिद होकर कभी दीवार हो जाओ। तुम्हें मंजिल पे जाना है, चलो तैयार हो जाओ। मुत्तहिद होकर के दिखाने का मतलब यह है कि हमें तमाम फिरके वारियत खत्म करके, चाहे वो देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, वो सारे मसले अपने एक तरफ और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह एक तरफ होनी चाहिए। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम के तले जब दूसरी कौमें हमारे ऊपर वार करने के लिए आए, हम मुत्तहिद कौम बनकर के उभरे और उनका सामना करें। और तैयार होने का मतलब ये है, हमें रब से मुलाकात की उम्मीद होनी चाहिए, सर पे कफन होनी चाहिए, सर पे कफन होगा, रब से मुलाकात की उम्मीद होगी, सारी ताकतें हेच दिखाई देंगी, सारी ताकतें हमारे सामने ज़ेर दिखाई देंगी, हमें मरने का जज्बा होगा, रब से मुलाकात की उम्मीद होगी। रब्बे काबा की कसम, ये दुनिया की सारी मुखालिफतें हमारी तरफ टेढ़ी निगाह उठाना बंद कर देंगी। अगर तुमने इख्तिलाफात खत्म ना किए, तुमने इंतशरात खत्म ना किए, तुमने अपने मसलों को सुलझाया नहीं, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर रहम नहीं नाजिल करने वाला। अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे तरफ नहीं आने वाले, तुम दर दर की ठोकरें खाओगे, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहम के लिए तरस जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर रहम खाने वाला नहीं है। ये इख्तिलाफात, ये इंतशारात, ये हमारी तफरकाबाजियां कैसे खत्म हो सकती हैं? इसकी वाहिद वजह है, इसका वाहिद सबब एक है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करनी होगी, जो गुज़िश्ता मौजू से मुताल्लिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों गौर से सुनना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़इन्नहु मन यअश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। ऐ कायनात के लोगों, मेरे बाद तुम दुनिया के अंदर जीवित रहोगे, जो शख्स तुम में से मेरे बाद जीवित रहेगा, बाहयात रहेगा, वो बहुत इख्तिलाफात को देखेगा, वो बहुत सारी तफरकाबाजियां देखेगा, वो बहुत सारे फिरके देखेगा। ऐसे दौर में जब इख्तिलाफात बढ़ जाएं, जब इंतशरात की चिंगारियां भड़कने लगे, जब फिरके आपस में बहुत सारे हो जाएं, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। अल्लाह के रसूल ने बताया, लोगों जब इख्तिलाफात की बौछार हो, ऐसे दौर में मेरी सुन्नत को और खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता लोगों की सुन्नत को लाजिम पकड़ना। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका भी बताया इख्तिलाफात हल करने का। इख्तिलाफात हैं, इंतशारात है, तो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को लाजिम पकड़ना है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों फतमस्सकू बिहा, उसे मजबूती से पकड़ना है, वअज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिस,
दाढ़ के नीचे दाब लेना है, छोड़ना नहीं है। वइय्याकुम वमुहदसातिल उमूर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दीन के अंदर नए नए काम ईजाद करने से बचना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, इसलिए कि दीन के अंदर नई चीज ईजाद करना बिदअत है। व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह, और हर बिदअत दीन के अंदर नई चीज ईजाद करना क्या है, बिदअत है। व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह, और ये बिदअत, ये दीन के अंदर नए काम ईजाद करना क्या है, गुमराही है। वकुल्ला ज़लालतिन फिन्नार, और ये सारी की गुमराहियाँ दीन के अंदर नए काम ईजाद करना क्या है, जहन्नम में ले जाने के रास्ते हैं। एक पैगाम है मुसलमानों, अगर चिड़ियां मुत्तहिद हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती हैं। अगर चिड़ियां मुत्तहिद हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूं अब अपने भाइयों की टांगे खींचना बंद करो, अब अपने भाइयों का हाथ खींचा जाए, उनसे हाथ मिलाया जाए कुरान और हदीस की रोशनी में, और उन्हें लेकर के आगे बढ़ा जाए। वरना अगर हम यूं ही कि वो अपनी जगह खुश हैं, हम अपनी जगह खुश हैं, तो फिर हालात यही जो हमें देखने में नजर आते हैं, जो चाहेगा मारेगा, जो चाहेगा काटेगा, जो चाहेगा मस्जिदें बंद कराएगा, जो चाहेगा CNRC का बिल लेकर के आएगा, जो चाहेगा हिजाब पर पाबंदी लगाएगा। मुसलमान उठने वाला नहीं होगा, मुसलमान अपने अपने फिरके को लेकर मस्त होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फिर इस कौम को ज़लील और रुस्वा करके छोड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह राद में फरमाया, ऐ लोगो इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो कौम दुनिया के अंदर अपनी हालत को नहीं बदलती, जो कौम अपनी हालात को नहीं बदलती, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम की हालत को नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। इसलिए एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में निशानदही करते हुए कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हमें अपने हालात बदलने की ज़रूरत है, इख्तिलाफात को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इंतशारात से निकलने की ज़रूरत है, इत्तेहाद इत्तेफाक करके उभरने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले हर परेशानी और मुसीबत का हम डट करके सामना कर सकें।